chữ của tua bé hàng có hồ lửa tua chết là Greetings everyone. Welcome to our Love Evangelical Church Fresno virtual service. I pray and hope that everyone is well and healthy and that everyone is welcome here to join us with our virtual service. It has almost been 6 months since we have been on this quarantine. I pray that you guys keep on praying at home. Think about the ones that are sick. Think about the ones that are elderly. And continue to pray for everyone and keep everyone in your prayers. Hopefully soon this quarantine will be over and we'll be able to again come to the Lord's house and worship Him. Hopefully we may be able to have an outdoors service soon. And so if we do have an outdoor service, we will send out a notice to everyone to come and join us for our outdoor service. Other than that, please continue to pray for everyone. If you need any help with anything, you need any prayers, please join us on our Thursday night prayer. And also you can also reach Pastor or myself and ask for any help that we can help you guys with. So please again, welcome and please join us for our virtual service and for our Thursday night prayer. Thank you. Nó cá nhân rong số bây giờ tổ chức số một là hai bây giờ chủ yếu là số sang số một rong nếu nó đặc năng số nó Sunday morning cứ bây số một là đặc năng là một công họ virtual services cứ bây giờ là số sang số một rong ba tổ chức mẹ sẽ tạo vang tập chế những cái nội dung nó nếu nó cuộc sống cho ý rằng rồi trong có hai cụ bang lúc sau thay có hai cụ to nhà tạo vang tập chế rằng rồi nó cụ more tỷ luôn ra lu or lu angkit hata. How do I do in a defining moment? Cái tin rằng số một là bây giờ cái ổn định này ya life bây giờ sa build upon series of defining moment. Nhưng trong bây giờ cái ổn định mà lúc chạy lúc nhung cứ có lúc một sai mình phong chi chi đâu có lúc chạy lúc nhung ít lúc chẳng thà đời yêu chủ sĩ đâu có số cái ổn định sự Déjà chủ sĩ nhưng trong lúc chẳng thờ của con Jesus cái crisis déjà defining moment này chủ sĩ nhưng trong lúc chạy nó nhung cứ có một lần chỉ lần chỉ có failure déjà có defining moment nó chủ sĩ nhưng trong lúc chẳng thờ cứ mỗi ít tu tôi ít tu sinh ít tu dễ nhưng trong có con Jesus cái bộ ổn chủ déjà the defining moment nó chủ sĩ nhưng trong lúc chẳng thờ cứ có tao sai chút cái rong sa successful joy trong nên đó lúc chạy lúc nhung cứ có nhau trong họ defining moment. How do you do with it? How do you get in there? Déjà, bây giờ emotional rise up and down nhau trong the defining moment. Sẽ có yêu respond đấy chứ. Họ lulu cứ hata. How do I do at the defining moment? Giờ lulu cứ có hát của thì là không sai. Lúc chẳng thơ cứ còn chỉ cho tên mình cứ có phân chỉ mình có bao chỉ trên đó của con lòng phai mình sai chính chính tại giờ lại chẳng có sao lại nhau trong lúc chẳng thơ đó hay giờ lại chẳng có sao mua số kiện đó chủ sĩ nhau trong con lúc này đó ra về tụi tôi này cứ chẳng chế chỉ sai mình tại vì got lost in our direction we not sure where we going we don't know where we at nhớ trong lúc chẳng thơ này nó mà bây giờ lúc phải nếu mua GPS nếu mua navigation system quý cho có mong phải mình để có chỉ chuẩn chỉ chút cái có trả chút cái tàu defining moment trong nên đơn giản cái này chẳng số là cứ có bao hạt ta có chút cái ổn định point A to point B nó giống như chẳng để có lúc mà exam có chút cái đó tàng là có các re-exam gì là chút cái có mong đó câu chỗ Y mong câu chỗ on nó cho direction determine là tất cả chúng mong số khó cứ hiểu về lúc này đầu ra về chỉ muốn GPS nhau chỗ hú về số cái cứ journal of life my direction to determine successful depend on that very moment defining moment để lại có họ defining moment nó yếu tố có glory to vang chữ là sao có là sẽ yếu disgrace to vang chữ
สุเกคือก็รู้นิ่ง you define เขา success how failure หนึ่งขึ้นดูก็สุเกคือก็อดนิ่ง your journey that raised you are ก็ใช่คือก็有 review ก็เขา personality the true identification คือจีฮัตจอคือชื่อต่อยอดตรง the defining moment ลงเลยจ้ะยอดตัวอย่างคือไปใช้แต่หนูไปตีตะก้ามใช้ยอดตัวคุณไปได้ยุคช่วงอ้องได้ช่างตรงไปเก่าไปปลูกเขา defining moment ตัวอ้อตัวนี้อีตัวอย่างจุกตัวปลูกให้อีตัวอย่างจุกยอดตัวรู้จักเท่าไรเนาะพอ breakthrough เขา personal crisis โอตัวพอตีตะก้ามมันใช้อ้อตัวนี้ยอดอีลูเชอ้อตัวนี้ไปอีลูจ้างอ้อตัวนี้ก่ออีสุเกนเจเนาะโอจัง the defining moment เขา decision making ยังมันจะตั้งเบาเป็นหมดใช้เนี่ยตรงไปแต่ยุคช่วงอ้องในช่างตรงไปเกาะเนี่ยฮะเนี่ยน้องนั่นถึงยงสเลยมองตัวแต่ว่างจุลุสุนทราฮะคือมัวสุเกมองคือตัวโยดมาโยดโออีปอน่ะสัวเด็กตัวตีนเกาะตรงแต่โยดลูกต่อหอบโยดสเลยคือมัวจะหนาคือใช้ยานจะลงกูในตัวเข่งกูในตัวเข่งหาสันตามจอเนี่ยตัวลูกขอเฉาจะโยตัวผู้สหายโดยโยนั่นแต่ก็เจงตัวตัวก็สุเกคือเจมันจือฮะล่ะลูเมกาตา do you still hold fast to your integrity หนึ่งสละหางสี่ห้าตา curse your God and die ก็จะเลยเชกันนะบ้างช่วยตัวละมาแต่สิโจเต้นโจตัวผู้หาเลยจังก็หาและอีตัวน่ะผมพูดคือโจหาแต่ถ้าคือว่าจุมุ่งสุเกจงตัวก็แต่ก็อยู่แต่สิถ้าคือว่าจุมุ่งสุเกจอเนี่ยตัวก็เจ้าก็จีโอนั่นหรอตั้งใจอยู่ตัวผมพูดทำติ่งอยู่ก็ต่างจากว่าจุก็อยู่ลูกขอเจ้าเนาะเชื่อว่าจุหล่ออยู่ปู่พัฒนาเขา integrity โอ้ตัวอยู่ defining that very moment สาวเลยก็อยู่ตัวผมพูดso ก็หากูที่จะเข้ามาใช้แต่ what does defining moment mean to you ถ้าก็หากูลมเนี่ยตัวรู้จังเธอคือก็หากูอยู่ลมใช้อย่างโน้จังโน้สุเกโน้เขาคือไปโอนโน้จริงๆไม่ใช่คนเดียวยังไม่จังตา every single life built upon the series of defining momentเป็นสุเกโอนเองก็หากูยอเช่นลมอีตูอีเล่งแต่โนยาสุเกคือเป็นจี crisis defining ก็หากูแต่สุเกก็มองไปยาตัวกูพูก็ยอปเช่นตัวกูยาก็ยอมแต่ไปยาตัวก็ตัวตาลุ่นเองก็โอนแต่สุเกก็มองเด็ดเล็ดเด็ดก็โอแต่โอตัวก็มองเป็นสิ่ง defining that very defining moment เป็นจงเล่งตัวตัวคือเป็นจี the defining moment แล้วแต่จะยาชุดสิ่งนั้นอีตัวนั้นเป็นเจ้าอีตัวนึงก็เป็นลุ่นนั้นจีสุเกplusสุเกตัวแต่จะเป็นจีสุเกมอสุเกเก่งแต่จะเป็นจีลูกไฟสิจง accident แต่จะเป็นปงเล่ปงหนูแต่จะเป็นมอสุเกสิจังสิเชสินดาวเนี่ยตัวเป็นลูกฟังลูกเชแต่จะเป็นมอความ bad relationship แต่จะเป็นมอสุเกเจ้าสุเกสูแล้วสิแต่จะเป็นชัวนู่นชงเกแล้วสิเป็นจิโมมิตุมิโยตีตะกังตัวเป็นใช่ฮะแต่เป็นคน defining moment คือเจ้าเป็นมอตัวคนเดียวยอมเลยจ้ะแต่จะเป็นเจ้าคือมอสุมองเป็นเขา defining moment เขาเสือเลยคือจอนเดอแต่จะอย่ารู้ใจรู้ยงคือเป็นยกโอปูยกโอยาเป็นเขา defining moment อย่ารู้ใจรู้ยงคือเป็นจะมีตุ้มยงกันดอกกันดาวตา graduation แล้วสิเป็นต่อสายสุเก promote แต่เล่เป็นหนุ่มชาสุเล่สุหนุ่มชาแต่จะเป็นโมคือมีตุ้มยงอยู่รูปเป็นลุ่นนี่แต่จะเป็นโมสุเกคือต่อสายว่าจุสุเกจะคลีนหนึ่ง birth หนึ่ง salvationเป็นต่อสุเกยงชาโลดสุเกคือ defining moment แต่สิพอจริงๆแต่错jáคือเป็นจิสุเกอาแต่เป็นสุเกโอเน่ painful bitterness hurt anger แล้วสิอีสุเกรู้สุเกตัวเราแต่เป็นตัวคือหมอฮัตชัวเป็นติดจากการมุ่งใช้แต่เขา defining moment โนใช้ยังไงจังแสดงจีแสดงจอมเลย
Yo ha yo tu vai yo ha yo tu pu jong go len dan that were in the defining moment nhớ tu hu bên đó yo trong on để chẳng đồ cái có in có defining moment cái bé pu nhớ tu vang tu su lu yo tu pu có defining moment nó tới yo tu pu tu họ cứ đời yo ha yo tu pu là tu lose everything lost everything yo tu pu hata có defining moment no it's a failure rồi yo ha yo tu pu ya pe ti mo shai nya to ta men da yo chung i pe yo pu ha de no hata nya to chung i de ko pe han ko chi na no tu plan chi sư cha de o to yo cho tu mang tu khai to tang cho cái có cho trong cái có sang tu plan sư yo te cha te chu ko yang ko chi ko nyu ko nei ko dang ki uno to tang cho cái có gì đó họ cho sự tốt là yêu cho mình nhỏ cho để tốt tăng cho cô sáng nay nhớ tôi lúc chẳng thấy trong này nó có hát cũng chi nè a normal person like you and me will react just like Joe's wife why me con moment nên là muốn define hata có những linh từ cũ giờ lấy chẳng sẽ lấy trâu lên nó để mong sai nhớ rồi tao yêu tao kháng cứng chi số kế trong này nó ta là yêu yo yo tu cái số cha ta có defining moment nó cũng yo linh từ yo nhớ được tầm bên đó trong y yo trong những cái linh cầu nào yo phụ hạt ta tê ra something wrong with me something wrong that I did go against God yo lên đó my response yo chủ lên nó yo chạy cái yo chọc lao tăng cho bùn lọt hồ ăn hắn là một thọ bằng chữ bên một sai nhau trong bên đấy yêu chút ít he shaved his head and fell down upon the ash on the ground and worshiped the Lord nhưng mà hà lên nó yêu sẽ lên cụ lên nó này bên một nhìn á you define himself in this way in the defining moment and said naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Bless the name of the Lord. Yo zao sha, to tu ke ke yo mo, cho tu mang tu ke yo zao sha to tu ke ke yo mo cha mo chu mo will mo reputation. Yo zao sha to yo cha mi tu mi yo ku wang chu mo to yo. Yo pu le no ta hey. When I came alone from my mother's womb. Tao cứ na yêu lu na ku la kan ko cho ku chi mo itu ku itu ti ku chi mo in pi isu ku chi mo itu cha itu su. Te tao ku ta mo len ta se mo. Ye le noi tao ku lu mo nei la wang chu mo tu mang tu khe to ku wang chu mo cha mo su mo nya mo za to ku wang chu mo mi tu mi nyo to ku e wang chu mo ta kan that is business. None of my business. Yo, lo muốn define how moment lên nó, yo sẽ lấy bùn lọ cho lúc họ chào ham lo mong, họ vang chú. Yo's defining moment is different from yo's wife. Yo tu có pu hata su kế cái yo na yo tu có pu chỉ là nó is a punishment from God. Yo vì lấy chăng cú cho tôi mang tôi khai sát tôi tăng cho giờ vì lấy chăng cú cho cha cho số sang tôi tăng cho giờ vì lấy chăng cái cú cho mi tôi mi nhua sang tôi tăng cho this is a curse. Now vang chú cũng chỉ nó bring curse to me, so he deserved to be cursed back. This God bring all evil fall upon my family. Yo to pu sang lên ta yo to pu sang lên hạt yo ta yo đó cái nào mang chiếu đó có pu tu mi tu mi nhỏ tu mang tu khai của cha của số tổ tăng tu yo nhiều lên nó sẽ chế cái nào mang chuyện tổ trong pro mà that's reality có chúng mo defining moment in the fight famine chiến tranh in a time of crisis in reality ở tu còn ilu sang bữa ilu hong yong nó chủ mỏ nhoi lu vang lu chế ta si chủ kế cái other long defining the very defining moment are totally different.
又那么渴望主，早上都做讲这样，个又知道在，又知道不，又知道有，但是又都不 hold on to all the losses and curse the one that blessed them with all those substances. That's the defining moment for Job's life. How do you and I reacting to that very defining moment? ก็ฮักกูโยเลยจังลูไฟไม่风จริงๆ不ฮัตเขา defining moment ก็สุกิจสิชาดาวจงเลยจัง You know เป็นสุกิจคนนี้เป็น human being เนี่ย very easily that we are detached by our emotional แต่ถ้าก็มันเขา emotional หรือมัน control ก็รู้นี่แต่ก็ respond ก็เขา defining moment แล้วเลยก็สุกิจ emotional guiding you yo unde ku yo respond mang chu na yo you don't let that emotional come to him yo lumong hata God did this thing for a purpose yo lumong mo ipo jayang de yo lu nei na drop po tang yo chu mo tang chi le cho jang yo plo hao mo se yo mo shi tang cho mo chai tang cho hata hey all this grow because you I give it to you too ไอ้ก็ลงมาฆ่ากูก็ลงมาใช้กูก็มาเจาะกูใช้กูโยเลยจังคือที่ในจังสกุลเรา非ไม่包จริงๆแต่要รู้下个ก็ลงมา叫万主worship 万主ของเขาถ้ากูโยใช้ใช้เปล่าทางท่อนะยโยนจังคนใจมองตัวลูกเขาอ่างคือ万主มัวจะลงมาป่วยโยfind all the information about him and worship the Lord 他个有那么 worship 满主当着了有早下黑看到 all of these things I have was from you ก็มัวแต่กูโยก็ทรกางแต่ okay and that's how you respond to the defining moment อย่าก็ฮักกูจะมัวว่างจุยจ่อก็ฮักกูจะมัวว่างจุยจู in a defining moment แต่ก็ฮักกูไป react upon the loss of youเชื่อบังจู encourage ตัวเราเชื่อบังจูตัวอย่าง gang up and curse God that's a normal behavior เนี่ยตัวเป็นสุเกวันนี้อย่าไม่จริงจริงกูมันตะวันตะเจแม่ห้าไม่ตัวปู่ก็ยาวละกันละอีอย่างเป็นปวดจ้วยโอ้ปู่หาตีก้อขนมสเลปโปก็ยาวตีก้อขนมสับโป that's the defining moment คือเป็นเจ้าหนุ่มชาย instead ก็ยาวตัวเตโดกูยาวตัวเตโดก็ we should appreciate oh we've been using this thing for long we've been blessed to have this thing it's time to go we get another one จะเจอเล่นสหาเลตาหาเลตาแต่ชีฟิงจ้องมาจะตีก้อตีกูขนมสับโปจ้เขาสับโปจ้เขา reaction คือก็ห้ากูยามง defining moment ยงเลยจังJob remember all the good things God has done to him. Job claimed all these are blessing. My servants are blessing. My children are blessing. My wealth are blessing from God. My reputation are from God. Job took this seriously. อย่าเล่นแต่ Job เลยใช้กันในจับปลา On the other hand, Job ตัวผู้นะอย่า react negatively.She cannot take the loss. She hold on to all those possessions that belong to God. She feel the agony that she is facing. สุเกมอสุเกญะสุเกคือโยตัวผู้ hold on to all of those things. Give her a bad time. เท่าคือโยตัวผู้จีสุเกJijong a bad time. She need to find somebody to blame. Pe tu ki onei ma tu ku nyo kai si tu ku je pe chang plan ma pe sang plan tu ndo chang plan. It's your fault. It's because you. And that's what Job's wife tempted to do. She tempted Job to sin against God.
nè sang nè hạt tròn trộn thành châu cả chỉ mua số kiến trang chỉ đó cái nào mà chúng nó chỉ là số trang sốอย่างcái này mua đó cả nè tôi mua cho khang thằng tôi chỉ cho lấy chế nữa chủ tôi trong luôn mà you know a lot us thằng cứ bên nhau trong under the pressure under the adversary cứ chú sĩ cho bé chỉ tôi này này we react just like Job's wife. Find somebody to blame. Find something to do. Hãy tạm nào mà chú nó phải cho cú tạm bảo nó thì cú chính chính như là cú muốn chọn lăng, cú muốn chọn cứ leo lên nó and renounce your Christian belief. Bé phụ ta Daniel to Cain chỉ có defining moment tôi nhận lên nó. Hãy cái yon jeng mà chú là cái yon jeng nên một cái nên xử lý. And that defining moment, Daniel chose just exactly what Job did. Cho nên đọc tụ thọ kinh chỉ lên nó là bé một số kiện bảo đảm, bé một số kiện thị sát, and that exactly Job's wife found the solution in the defining moment. Bé ít cho cứ have a strong will tìm blame được tu rong cái dùng tu hộp bu bây giờ cứ chỉ một học will rong thì bé là một commit suicide mỗi yêu tu sa cái bằng chú một rồi nó cho là một lại cái lăng tu tôiอย่างgạo giờ là nó có hát của tập cứ chỉ lên nó là how do you plan to face that challenging of defining moment. Yo to pu kata convince yo mo otu ke chu chi tao yo to pu kata nya to yo da mo I kho integrity zu ke yang yen ke yo mo zhong de wang zu ke yang yen ke yo mo zhong de yo tu ke zu ke yang yen ke yo mo zhong de yo zu ke jen đâu ra pe cho ku jen ma chu na pe ta bên chỉ số kiến mỏ covid có chỗ này các số kiến chế bắt đầu còn lắm chiều các số kiến chế cứ nín ô tô các khu tàu số cam mỏ covid có chỗ nó rong là chứ we just like that that's why chỗ tụ phụ hạt rồi yêu nhất trong bên đó yêu trong all này chỗ này then his wife said to him do you still hold fast to your integrity các chỉ tổ trụ trong các số kiến chế bằng chữ đó cho nên chế bằng chữ tổ rồi mà. You know, đâu ra tao cứ bên chỉ số cái nó nhạc cứ số chủ đạo bên nó còn giao luôn mà it's a filthy languages. Vậy nên nó cứ thọ cứ ajan polo phụ lên nó này à, ajan polo sa hà cho giáo bây giờ ta hey, các tụ phụ nữa come with a baggage of dirty laundry, and you need to clean it up. You how can you clean? You to go how dirty laundry. You let them hey, stop talking like you are a foolish woman. Hold on to your integrity. Cái integrity nó mean that có mua có morality. Bao có từ giờ có từ yoke có từ chỉ giờ có từ chỉ nhau ô có từ chỉ nhau ô. Có khó ethical so cái ô nó yêu chú ô của giang ô của giờ. And your conviction don't change in any circumstances. Be cho nên đầu tư mà be sáng của mỗi dạng cái class benefits to be luôn này thế này. Giờ này be tu kiến chế mà chúng ta lại chỉ做chỉ khó. Thọ cái trong này nó là thọ bằng chú chỉ bằng để một phi hình chỉ bằng để một tàu vát cứ một thọ hú sang. And you flip flop. You don't have any integrity. Job's wife tempts Job to do that. Having integrity means you must be true to yourself. You must be true to your faith. You must be truthful to your God. Nothing can change you. God, your cha, your door, law, nên nhóm được có integrity trong đó có tốt. Đầu ra tao cứ bé chú cái ổn này bé bông hấp bộ chú ít bộ trái nhang để bé lost bé integrity đó xí. The moment you lost your
integrity, then you lose your life, you lose your faith, you lose everything in your life. Có vì có Chúa, yo cho cả của mình trong này nó cái này chẳng số. Có vì có Chúa, yo cho cả của mình chỉ trong the defining moment in your life. Cho họ bên anh nó phụ ta cho tôi nên cái gì có vì có Chúa nó chúng mình đào có dùng ha, cho tôi nên tổ su cam mà có vì có Chúa nó đào có dùng. Thì bé chế là ta bàn, mình nhà bé cho nó cho Chúa, cha mẹ muốn bé yêu nó tao tao chế chỉ tao nó chỉ tao hao. Ô lê cha mẹ sẽ lấy chính ta chôn một khu bé của rong, chỉ ta nên bé chính chế bằng chúng ta bằng chưa, ô cha cái cha cho là cam mà có vì có Chúa nên nó rong này có thì bé chính chính có. Bé số một phí lăng thì là bé phí gì nhiều rong thì là bé một thọ cái cú sáng là chỉ bé một bé nằm lò to yêu bám tao bé của rong, and that defining moment change your integrity. You know, the moment cái có hát cuốn chỉ rong này nó, ô tô có hát cuốn became a different person. Jesus cho tôi tí tôi rằng có ha, nhà bé một sách Jesus cho thứ tí nhất trong tầm bên đã mà là của trong plong tay bé cho sang là bé cho gì là giờ, thao cứ cho phô cho nàng su nàng chùa cho cứ bố môn chi tọt lấy hạt sứ ở Jesus trong sự bự rồi này, bố chế bằng chúng tôi rằng có, bố mà cho bằng chúng ta bằng chưa, ôi chẳng có chỉ kẹp bé lấy cái cha bên Jesus cái bộ chua đó. A love of us cursing God, just like his disciple. Thọ cứ bé chế bằng chữ nó ta là in the way we react during our defining moment, we blame God. Thọ cứ bé chế bằng chữ là để bé alternate, bé số cái giá sát nó bằng chữ. Thọ cứ bé ở lên nó để bé tết bằng chữ cho bé chú sát. Thế giờ bây giờ mà hắn nói tôi kiến chế bằng chữ lúc mà tôi nói Christian này cho nhiều trong đó để suy nghĩ trên những lo, that's your defining moment. Thế giờ bây giờ hắn ta giờ lấy để cũng giờ lấy cho pro tôi kiến chế nó chế cũng một ô lì yang là link to your understanding, nhớ cho the defining moment you have. Dans le Japon, emotional, dans le Japon, ce qui est reaction, dans le Japon, que non, peut-être tu penses souvent que je le pas. What shall we do? What is your reaction toward that defining moment? Job celebrate in every single thing. Tant que nous t'amènons là, nous le croyons. Tu tant que nous t'amènons là, nous celebrate au vent du ciao. Tant que nous disons que j'en ai non là, nous celebrate au vent du ciao. And that is the real achievement of life in the defining moment. That is the real successful. Nhớ cho con luôn này, cứ con. So có số cái successful nhớ cho luôn này nó, giờ chỉ một vang chỉ involve, then your successful is nothing. It's not permanent. It's not everlasting life. Giờ nó phải xem này một cái họ defining moment nó thì chắc chắn focus on the vang chứ. Hôm bên đó vang vang cú dùng bên đó bang lụt trong bên cái chi trong cái trâu này. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct you your path. Bây giờ cái ổn định thì bây giờ integrity cứ một trong vàng chữ để trong này cứ vàng chữ Solomon hai nhất trong bên là bằng trong bên của con sinh. Hãy ta có số kế cứ có mua chú sa ổn định nhau thì cha sa trong là vàng chữ cờ có lúc sa. Các số kế tao nó cha tao lại cứ vàng chữ học Muslim cứ một độ co, sau cha các số kế tao lại cứ tu này, là tên nó tao. Ê có những chỉ số kế bộ chỗ, cái những chỉ số kế rong sa, cái những chỉ số kế bồn trong, là chỉ cái tao số công số mong, có những chủ mua vàng chữ acknowledge Him all the way. Rong lên hồ vàng chữ sẽ lại direct you in the direct path, the correct path. Cái tin này cha số một là nà nô nô mình ha pe chi yon the defining moment cứ pe pu chu shi nhớ đồ covid chú pe pu tao ta
số lúc tết chờ nhau trong bát tên là nó chỉ chú cam mà corona virus nó mà ôi yo tôi này trong này đầu tụ tàu chỉ tôi này trong này đầu tụ tàu tổ ít lúc tết chờ react sao lại ý vậy thì có hát của nhau trong lúc tết chờ cứ vàng mê có hát của nhau trong lúc tết chờ claim tao tại Christianity vậy là bây giờ trong phương Tây provide hàng cái lại cho có hát của lockdown isolate shielding from weeks and weeks ở có hát của mong chỉ bây giờ cứ cho tí cho phong cho dư ở có hát của trong này đâu chỉ tao một lệ ôn nụ ở có hát của chỉ tao một ta la chỉ tao một bi chỉ tao một tỏ chẳng đâu chẳng cho cái cú and that put us on that very defining moment rồi đã có hát của nhau chỗ lúc tết chờ vàng mình là chỉ lúc bát tết cái này nó mua cho technology vàng mình chỗ có hát của ấy bên mình chỉ bên tụi tụi tí chỉ tao là bên telephone một chỗ bên mình chỉ tao là bên cái một Skype chỗ bên FaceTime chỗ bên xin chỉ Facebook là chỉ Twitter all of those things cái automate hát bên là một chỉ chỗ tao但是个哈古族给个被我们激发出来了。The very defining moment will that make your faith stronger. 有个哈古，路在路用个哈古 G 的 defining moment， 一个哈古就是我们 recognize 嘞，就 recognize 了。因为侬长头，侬要侬长头个哈古，鸟到往到这，寂寞时候莫还别往住，寂寞时候哪往就走路，被有我的讲有啥了被我。อธิษฐานเพื่อแต่กูว่าแต่รู้จักรู้ยงเราอย่ารู้จักรู้ยงคือเป็นจากการมองไปแปด redeeming our lost time and this is the time that we redeem our time from God คือก็ฮักกูเรามอง defining time the moment คือ coronavirus ended แล้วมันก็ฮักกูจะเรามองจอดก็ defining moment กูมั่วสาวเลยเนาะฮัตตาจริงก็ก็ช่วงนึงก็ช่วงต่อไปเราไปอยู่มั่วเขาคือ record ฮักสุเขา defining moment คือก็ฮักกูจี coronavirus หรือสิก็โควิดก็จู่นั่นเนาะไอ้เขา coronavirus นั่นเนาะ change ก็ฮักกูสุกิน change your life and my life so this is the moment คือก็ฮักกูติดตะข้างมั่วใช่ใช่ at the defining moment that you are facing during COVID-19 ก็ฮักกูโปรเจกต์มั่วจะ element น้อยตัวรู้จักทั้งก็มั่ว crisis you still find peace in your life ยังก็จริงมั่วไปสื่อมั่วชาติสุกิทั้งยิ่งยังเส้นตัวก็รู้ในเราโยกไอ้ก็มั่วไปสื่อมั่วหาไปว่างจื้อ then keep on doing because you hold on to your integrity แต่สิ่งก็เขา integrity subside ไอ้ก็มั่วเชื่อว่างจื้อเลยโยกตัวผู้เชื่อก็เราเช็คกันแล้วก็ยังเลยคือยกตัวผู้เช็คแต่เช็คกันมันจะตัวเรา then remember your defining moment leading you to renounce your faith your reaction is negative ถ้าก็สุขีจริง became negative เราก็รู้เองนะthere's something gonna happen to you you know that something gonna happen to you will be like I will not go there. Yet at the defining moment, we need to give praise to God. We need to celebrate for the loss that we have. Bejata, katupong katush loss na na kachilamo celebrate. But in charge of the Yakamoto Yesu, Yadokalu name that you have that insurance policy. 如果被这个介入翻了呀，他个么个路翻我不是中了，个波达个路翻了有么 total， 别路么生了别的，哦有个路那路翻不能的，把那我要到路差。Job's perspective is like that， ฮัตตากุลุนี่คำประการลุนตาว่างจื้อ and the moment คือกู lost everything。I should celebrate because all those are blessings. I enjoy every moment. คือกูตุตุนใส่กูตุจ้าตุสูกูตุเกมุญญามั่วจานดอกกงดอกมองกูฟังชั่วโมงดอกกูไอ้กูฟังชั่วโมง all those moments. You know what's at the end?
to hanjo how to hold on to the integrity. Itu jago to no multiply 7-fold ke motor yo. Itu minyo ke she no man cuma siang tu motor yo. That is what defining. In that defining moment that you are faced, yale no kuti ne chan potla. What your defining moment bring to you? Does it bring you to praise God or curse God? Ajan Polo had to pay your kunjeng umbenda I Thessalonians chung chin like yi. Find me ming chin chin or hasal no. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Jesus Christ. Yêu có hát cú yêu tụi tôi Christian này yêu.当时con chỉ suy cái plu suy cái to,当时chỉ suy cái tao công tao mong. Give thanks to all circumstances in what you have. That is God's will for the sake of Jesus Christ. Về thằng chú. Đây gì? Bên nhau tụi lúc chẳng thơ cứ we are facing that defining moment. Tao cứ bên chi lúc chơi lúc nhung của bên phê mình fighting chain đó sao chả bên chế co sao chả bên thủ co của bên lúc hoàn giao ô giàu ô chủ rồi bên lúc nàyแต่chả bên là một hồ co tốiอย่างmình kinh chú chú kể cứ bên chi họ defining moment nó sẽ lấy ô họ cứ bên tao sai cũng sai mongแต่bên lúc này rồi yang tạm thế sẽ lấy tay hát thòng với phụ trợ yang phi đồ con để chi xuống bên trong amen. Cụ ơi có trao có hư có tổ thiên cụ chú kê chú sao tu đông khao lý có kion trang lưu cho